Morning guys, good morning. Ito po si Kamagong. Magluluto po tayo ng kwento baboy, gata, sibuyas, bawang, sili. Ayan, tapos bagoong, binagoongan lang na simple guys. At saka ito, paminta, black pepper, mantika. Yan lang guys, very simple na luto. Ayan, saglit lang lutuin to guys. Ayan, lutuin natin yung mga konti. Okay, hanggang dito, lalagyan ko to ng sili pula para medyo maanghang. Okay, hanggang dito lang at lulutuin mo na. Ayan guys, lagay tayo mantika. Mantika. Mantika lang kasi siyempre baboy lulutuin. Tapos ilalagay natin ang yan lang to guys, mabilis ang luto. Mabilis ang luto. Ang dali lang, tapos ilalagay natin yung sibuyas. Inigo pa, inigo pa. Nilakasan ng apoy guys. Kasi lalagay natin ang baboy. Simpleng luto lang to guys, very simple. Yung pinakasimpleng luto. Very simple yun. Okay, dagdagan yung simple lang guys. Very simple guys. Okay, taklaban muna natin. Wait tayo, wait. Guys, haluin natin. Ayan, para ma-absorb naman yung bawang at sibuyas. Konting halo. Tapos ilagay natin yung bagoong guys. Yung bagoong. Yung bagoong guys. Very simple na luto guys, Kamagong style, Kamagong recipe, ginagawa na. Lagyan natin ng gatang yami konti guys. Yan guys, yan na, kasi pinakuloan ko na natin yung bagoong yan guys. Siyempre pinakuloan yan guys. Kailangan malambot yung karne guys. Ang gata guys.
Yung gata na yan guys, yung gata ng unang guys, yung unang gata yung nilagay ko. Kasi palalambutin natin yung guys yung karne, tapos saka natin ilalagay yung unang gata guys. Yan. Ano natin, pakaluan muna natin yan ng todo para lumambot yung karne. Lagyan natin konti pa. Mamaya natin timplahan to guys. Okay. Pakuluban natin hanggang sa siguro mga 15 minutes or 20 minutes guys. Yan. Okay, wait lang tayo. Check natin guys. Matigas pa guys yan. Pabaluan muna natin guys. Pabaluan muna natin ng mga 20 minutes more. Okay. Medyo matigas pa guys. Medyo bago lulutuin pa naman yan. Medyo matigas pa. Siguro mga another 5 minutes guys. 5 minutes. Another 5 minutes. Okay. Ayos. Okay. Lagyan natin ng paminta guys. Paminta. Paminta. Natin ng konti lang. Ating betchin. Konti lang. Ilagay natin guys yung seal. Then ilagay na natin yung very simple guys, unang gata. Yan. Yan yung unang gata guys. Yan. Pag kumulo yan, that's it. Hindi na nilagay sa kan guys. Lutong Pinoy yan. Pakaluin na lang natin yung gata guys. Pakuluban natin at pag kumulo yan, medyo done. Tingnan natin, timplahan natin ng ulam guys. Okay? Wait tayo guys para makuha natin. Sili na pula, mas maganda. Hindi, okay na yan siguro. Yan yung timpla ni Kamagong guys. Takluban natin. At wait po tayo guys. Okay? Okay. Okay guys. Yes. Ito
lutong-luto na to. Oh, magiging ko na guys yung gata. Okay, done guys, done. Ito guys yung final product. Yan, guys, yan. Yan ang final product. Binagoongan baboy guys. Very simple lang. Ito yun guys. Binagoongan. Binagoongan guys.